Okay, so next is 7.3b, derive and use equation for satellite motion. Okay, so we need to know how to derive the velocity v is equal to g m over r cert, and then the period is 2 pi r cube over gm cert. Okay, figures show that geostationary satellite will stay above the same point on the equator of Earth. Okay, nampak tak sini? Tak kisahlah apa-apa sekalipun duduk kat sini, dia mesti ada satu force yang tertarik dia kepada center of the planet. Okay, so ini dia punya karakteristik lah. The satellite has the following characteristic. Okay, first is revolve in the same direction of Earth. Okay, kalau bumi pusing ke kanan, dia pun akan pusing ke kanan lah. Okay, it's rotate with the same period of rotation as the Earth. Okay, kalau bumi means that 24 hours. Kalau planet lain bergantung kepada planet tu berapa putaran lengkap untuk planet tersebut. Okay, then it move directly above the equator. Okay, the center of the geostationary satellite orbit is at the center of Earth. Okay, alright. So next, okay, so now kita dah belajar sebelum ni centripetal force, chapter 6. Okay, centripetal force is contributed by the gravitational force of attraction Fg exerted on the satellite by the Earth. Maksudnya dia nak cakap macam mana satellite tu berpusing, okay, dalam lengkungan bulatan tersebut mengelilingi bumi. So kita dah tahulah kat tengah-tengah ni adalah center of the centripetal, menyebabkan dia boleh berpusing secara membulat. Okay, so apa force yang tertarik dia supaya dia towards center? So ni mesti ada satu force yang tarik kan. So force yang tarik towards the center itu namanya adalah gravitational force. Sebab tu gravitational force samakan dengan Fc. So kita derive lagi, Fc sama dengan MAC. So Fg is gmm over r squared is equal to mv squared over r. Okay, so bila kita susun balik formula ni, kita boleh potong lah yang mana sama. Okay, kalau ikutkan sini ni adalah test mass lah. This one is test mass. Macam mana saya nak tahu test mass ke point mass? So siapa yang bergerak itu adalah, yang mengelilingi itu adalah test mass. So kat sini adalah case kita adalah satellite, itu adalah test mass. Okay, so formula awak akan jadi V, velocity of the satellite is equal to cert G besar M besar over R. M ni adalah point mass so dia adalah mass of planet. Walaupun dia bagi you mass of satellite, tak semestinya you kena guna. Okay, so next, the relationship between the tangential velocity and angular velocity is given by this equation. Okay, ni kita dah belajar jugalah, V sama dengan R omega. Okay, so based on V sama dengan R omega, kita boleh jadikan period lah. Period pun sama dengan 2 pi over T. Darabkan dengan R sebab omega kita adalah sama dengan 2 pi over T. So bila kita darabkan dengan R, dia akan jadi 2 pi R over T. Okay, so kita samakan dengan ni lah, dengan GM over R. Ni apa ni? Velocity kita dapat tadi. Ni. Okay, ni velocity bagi tangential velocity. Okay, so you akan dapat ni. Then you simplify nak dapatkan period. So period sama dengan cert cert R cube over GM. Okay, so M tu adalah point mass, dia adalah mass of Earth, and R tu adalah distance daripada satelit kepada center bumi. Ini pun sama, jarak daripada center bumi kepada satellite. Okay, alright, so saya harap awak faham lah, sebab bagi saya chapter ni agak senang sebenarnya. Cuma awak kena mahir lah point mass dengan test mass tu yang mana. Okay, so kita tengok sikit soalan. Okay, a satellite travel at height of 150 km above the surface of Earth. Okay, determine the velocity of the satellite. Okay, velocity of the satellite, terus tulis formula V. Actually dia punya V ni korang kena betul-betul lah, V kecil. V is equal to G M over R cert. Okay, so G is 6.67 times 10 to power of negative 11 times with mass of Earth. Mass of Earth is 5.98 times 10 to power of 24. Tak kisahlah korang risau apa, sebab kalau mass of Earth ni korang tengok je apa yang dia bagi kat sini, guna.
Okay, so selalunya kalau dalam final exam dia akan bagi kat depan. So bila bagi kat depan tu awak guna yang kat depan lah. So jangan hafal lah sebab dia adalah constant value. Dia dah akan bagi dalam constant list lah. So R ni adalah jarak daripada satellite kepada center bumi. So now satellite kita daripada 150 km above the surface of Earth. So maksudnya tidak termasuk kepada tidak termasuk dengan radius bumi lah. So satellite kat sini. Jarak yang dibagi kat you adalah this one. Okay, 150 times 10 to the power of 3. So you have to add up with R of Earth. Okay, sebab jarak kita mesti kira daripada satellite kepada center bumi. Okay, so R bumi adalah 6.38 times 10 to the power of 6 plus with 150 times 10 to the power of 3. Okay, so setkan jangan lupa. Okay, and then kita akan dapat jawapan dia lah 7.82 times 10 to the power of 3 meter per second. Okay, itu contoh dia lah, senang je kan. Okay, so next B. Okay, B kita nak kira period of revolution. Okay, period of revolution. Okay, period is T. Okay, this is A, this is B. Okay, period T is equal to 2 pi sert R cube over GM. Saya rasa macam tadi salah bagilah formula. Awak boleh tak tolong betulkan period punya formula ni? Saya rasa macam saya salah bagi. Saya takut saya tertinggal 2 pi. Ni formula dia untuk period. Period sama dengan 2 pi sert R cube over GM. Okay, so substitute 2 pi sert R cube means sama juga 6.38 times 10 to the power of 6 plus with 150 times 10 to the power of 3 meter. Okay, power of 3. Don't forget that. So G is 6.67 times 10 to the power of negative 11 times with 5.98 times 10 to the power of 24. Okay, so after we calculate, then we get the answer is answer is 5.2. Okay, 5.25 times 10 to the power of 3 second. That's all. Okay, simple right? Okay, simple sangat. Okay, so agak-agak you boleh buat tak soalan nombor 3? Okay, soalan nombor 3 pun sama juga, simple juga. Dia dah bagi tahu siap-siap. The period of the moon takes to revolve round the earth is 27.3 days. Okay, bulan untuk mengelilingi bumi 27.3 hari. So period kita sama dengan 27.3 hari. Days you kena tukar kepada second lah. Okay, so nak tukar dia 27.3 kali 24 jam. Allah. Okay, 27.3 kali 24 jam kali dengan 60, you kalikan dengan 60, you akan dapat dalam second. Okay, and then dia nak average distance between the moon and earth. Maksudnya average distance between moon and earth. So means that dia nak R lah. Berapakah R tersebut? Okay, ini adalah bumi, earth, ini adalah moon. Okay, moon mengelilingi bumi. Okay, so jarak yang nak cari adalah jarak ni. Inilah R. Okay, so terus masuk je lah. T sama dengan 2 pi sert R cube over GM. Okay, R ni kita nak cari. So nanti you substitute, you cari nilai R ni. Okay, G you masukkan 6 point. Okay, kat sini saya nak betulkan sikit lah. Okay, so macam mana kita nak cari G dia ni? Okay, GM darab R. Okay, tak apalah. You terus guna je lah. GM terus kira saja. Tidak cakap apa-apa pun. Okay, so G adalah 6.67 kali 10 negatif 11 darab dengan mass of Earth.
Oh, tapi dia ada bagi dekat sini Dia bagi tahu Earth gravitational, sebab tu kita tak guna. Okay, so dia kata contoh kalau dia bagi gravitational field strength on the surface is 9.1. Okay, so kita tengok apa benda ni sebenarnya. Okay, kita tengok. Okay, saya letak kat sini lah. AG sama dengan GM over R square. Okay, lepas tu disebabkan AG ni 9.81, so GM besar, R ni akan jadi radius of Earth lah. Maksud saya radius bumi, sebab dekat radius bumi yang nilai gravity 9.81. Okay, so GM dekat sini sama juga nilai dengan 9.81 you darabkan dengan radius bumi kuasa 2. Ni dia gantikan GM ni. GM ni. Okay, so kita gantikanlah period kita dapat tadi tu, yang ni ke sini. Okay, samakan dengan 2 pi, setkan dengan R cube bahagi dengan GM lah. GM tadi 9.81, you darabkan dengan radius of Earth kuasa 2. So you will get nilai R berapa. Okay, macam tu. Alright, so you try and solve all the problem related to chapter 7, and then tomorrow we continue new chapter 8. Okay, good luck, stay safe, and gonna miss you all. Okay, bye bye.